Oh, yan pre, may camera na ha. Yan, may camera na. Galingan nyo ha. Score. 1 ito, 1. Sino 5? Ano to? Dos, pre? Monoblock. Para dito. Oh, dos. Una pala. Dos. Oh. Score ah. Yung timer natin. I-change card na lang sa 9. Hindi, i-change card sa 9. Saan time? Wala time? Arnold! Hugot ni Abs yan. Sino? Naglis? Oo. Okay ng duwa. Oh, change court. 7:09 ha, change court. Asa man na, kay time? Wala, pagdamay kayo ako sa dagwan. 18 na lang, sunod na lang pa diha. Every 18. Every 9 minutes. Magani. Change court. Wala tayong timer ha, medyo maliit, di dalay. Pero ano po pa rin? One mo pa rin yung timer. Game. Click ka. May Yan! Ano po? Ano sa daw? 8-3 na, 8-3. Okay. Kasabay. Mag-video. Ikaw mag-video ha? 9-4. Sorry. Ayusin ko lang yung score ha. Five. Whoa! Highlights! Yung hugot ni Abs ba? Parang may kamukha sa nakalaro na. Kayo na umaga? Yun nga, kanina umaga pero nung dumating dito, parang may nakalaro tayo mundo na Ang ganda ng first game. Line up. Kumukuha ka ng stat rebound. Stat padding. Rebound tapos score.
na lang. 8-10, 8-10, 8-10. 8-10, 8-10. 8-10. Dalawa, dalawa. Baseball, di ba? Paitira. Bunta gabi man. Kon ko ka. Isa. Hindi, wait lang. Ba't ginawa mo yan? Wag! O yan. Magka-camera mamaya. Patay. Yay! 4 minutes ha. 4 minutes, 4 minutes. Tatlo. Tatlo ha. Patay. Timer! 3 minutes. 40 seconds. Yan, para dito yung magtagal. Buka pre. 16 na yan si Kuya Val ba? Oo. Parang 16. Good drive but parang 59. 3 minutes. 2 points. Kulang pa tayo sa second game. Bakit? 2, 4, 6, 8. Wala lang. Si Abs. Si Abs. Wala isa. Sige pre. Wala na stretching, hindi na kailangan. Stop. 1 point 1 lang. point lang. 1 point lang. Ay, sahal lang. 1-2 lang. Oh, 1-2 sila. Last 2 minutes. Ah? Dito na. Then dalawa.
All! Four seconds. 17. 17 ha, 17. 17. 17. Wait. Labas. Kasi may allowance, 18. 17 na, 17. Pundo! 7, 6, 5, 4, 3, 2, time. Time naman eh. Time na, time.